नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रापाटी केउठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि अक्टोबर मास 6 तारिख 2025 सोमवार। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी। कमारिया मातारिणी यात्रा पड़िया सिंदोल भद्रक रे आजिर नाटक एथु अंते कली जुग शेष। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। प्रीतिपुर बिंझारपुर जाजपुर आजिर नाटक सकल तीर्थ तो चरणे। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। सुलियापदा मयूरभंज आजिर नाटक ऑपरेशन सिंदूर। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार तृतीय रजनी। प्रतापपुर बड़साई मयूरभंज आजिर नाटक देवदासी जीव नाट्य मंडप। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी। खुंटा दुला मयूरभंज आजिर नाटक जीवन खजुछि जरा निवास। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी। ठाकुर मुंडा मयूरभंज आजिर नाटक कहई दास जगन्नाथ। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। रामचंद्रपुर केन्दुझर रे आजिर नाटक श्रीकृष्ण आखिरे सुदामालुह। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार शेष रजनी। पद्मपुर आनंदपुर केन्दुझर रे आजिर नाटक मेम साहेब। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। प्रतापपुर बड़साही मयूरभंज रे आजिर नाटक भगवान मते मरण हेउ। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार शेष रजनी। बलम देवगढ़ रे आजिर नाटक प्रिया प्रीति प्रियतमा। यात्रा धौली आज हेउछि तार शेष रजनी। बेगुनिया खर्दा रे आजिर नाटक साइलेंट किलर। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। टाटा माइंस जाजपुर आजिर नाटक एमिति विचार केबे देखिनी। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउछि तार प्रथम रजनी। नुआपाढ़ी मित्रपुर बालेश्वर आजिर नाटक बदनाम गलीर बादशाह। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी। गोलाबंध खेल पड़िया अनुगुल रे आजिर नाटक जवाब मागुछि उदंडी सीता। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी। बासीपिठा बारीपदा मयूरभंज आजिर नाटक कान्हारे तो बाट रहिछि चाही। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार शेष रजनी। कंटापड़ा राजकनिका केन्द्रापड़ा आजिर नाटक हसरे तमे ना लुहरे तमे। यात्रा ओंकार आज हेउछि तार प्रथम रजनी। पेटुपाली सोहेला बरगढ़ आजिर नाटक मनीष समयर दास। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। हासिमपुर रजपड़िया बालियापाल बालेश्वर आजिर नाटक एई बोधे शेष देखा। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार शेष रजनी। भंजकिया मयूरभंज आजिर नाटक दरिया कूलर दरदी बंधु। अपेरा जाग्ञसेनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी। माँ दुर्गा क्लब अस्तरंग पुरी रे आजिर नाटक गैंगस्टार। अपेरा अष्टशंभु आज हेउछि तार तृतीय रजनी। कनिका हिमगिरी सुंदरगढ़ रे आजिर नाटक कनक बेदी रे सीता। अपेरा राज दरबार आज हेउछि
ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ନିହଲ ପ୍ରସାଦ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି ପଲକରେ ଖୋଜୁଛି ତତେ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ କୁନିନ୍ଦା ଭୁବନ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଲୋକ ଛୋଟ ଲୋକ। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ ବରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁନି ମୋ ଆତ୍ମା କାନ୍ଦୁଛି। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ନୂଆସାହି ରାଢ଼ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଅନୁଗୁଳ ଟାଉନ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ସାଆନ୍ତ। ଅପେରା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ ନରଣପୁର ଭୋଗରାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଛି ଛି ଛିରେ ନନି ଛି। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଗୋପାଳପୁର ବାହାନଗା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ କୁଅଁରପାଳ ଉଦୁଳା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଇକଡ଼ପାଳ ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ତୁର୍ଲା ପାଇକମାଲ ବରଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ସୁନା ଚଢ଼େଇ ମୋ ରୂପା ଚଢ଼େଇ। ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ବହୁବନ୍ଧ ଉଦୁଳା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ନୁହଁ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ତେନ୍ତୁଲି ବେରାଲି ବାଲିକୁଦା ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜିର ନାଟକ ସରିଗଲା ଗପ ରହିଲା ପାପ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ତାଟ କରଞ୍ଜିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶହେ ସଲାମ। ମା ମଙ୍ଗଳା ପଲିଶ୍ରୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସାନ ମାମୁରିଆ ଉଦୁଳା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ଝିଅ ତୁ କେମିତି ହେଲୁ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ବିମ୍ଦା ବେଗୁନିଆ ବଣି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ କାନ୍ଦିବି ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଡାଙ୍ଗାଶୁଳ ସାନ କେରଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ମୁଁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଝିଅ। ଅପେରା ପ୍ରମୋଦିନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ବିଶିପାଲି ଆଜିର ନାଟକ ମା ଦେଇଥିଲା କଜଳ ଗାର। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ସିଂଭୂମ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ପର ଏଠି ଜଗା ନିଜର। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ବିକମପୁର ସମ୍ବଲପୁର ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ଠିକଣା ମୋତେ ଅଜଣା। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ କାସନ୍ଦା ରାଜସୁନାଖଳା ରଣପୁର ନୟାଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦିଲେ ଏଠି ଶୁଣିବ କିଏ। ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚ ମୟୂରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ରିଆମାଳ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଅନୁଗୁଳ ଆଜିର ନାଟକ ଜଗା ବଡ଼ ଦଗା ଦିଆ। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।